अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत और सलामती आप पे हो। आज मैं और एक हक की बात लेके आया हूँ जो बातिल बात को खत्म कर देती है। यानी बरसों से हम एक ऐसी बात सुनते आ रहे हैं, हालांकि वो झूठ है, क्योंकि कुरान में साफ साफ कहा गया है कि वो झूठ है। वो बात मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं आपके सामने चंद आयत आपके आगे रखता हूँ। सूरह निसा 4वां सूरा 157 आयत, सूरह अल इमरान 3वां सूरा 55 आयत, सूरह मैदा 116-117 आयत। व खौलिहिम, व यानी और खौल बोलना, हिम वो बोल रहे हैं कि इन्ना बेशक खतलना अल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह को हमने कत्ल किया है। वमा खतलहु वमा सलबहु, ना ही वो कत्ल किए हैं ना ही वो सूली पे चढ़ाए हैं। वलाकिन लेकिन शुब्बिहा लहुम, वो शक में है। व इन्नल्लज़ीना अख्तलफू फीही, वो इख्तिलाफी में है। लफी शक्किम मिन्हु, वो शक में है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तबाअ अज़्ज़न्नी वमा खतलहु यकीन, वो यकीनन कत्ल नहीं कर सकते। इस आयत में अल्लाह बता रहा है कि ना ही उन्होंने कत्ल किया ना ही सूली पे चढ़ाया, और उनके बारे में शक में है। अब ये कौन लोग हैं उनके बारे में शक है, देखेंगे इंशाअल्लाह। अब सूरह इमरान 3 सूरा 55 आयत में आ जाइए। यहाँ पे अल्लाह बता रहा है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा, मैंने तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ और तेरी ताबेदारों को काफिरों के ऊपर रखने वाला हूँ कयामत के दिन तक, फिर तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है। मैं ही तुम्हारे आपस की तमाम तर इख्तिलाफे का फैसला करूंगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं आपको फुलफिल कर दूंगा, भरपूर कर दूंगा और मेरी तरफ ले लूंगा, और जो भी कुफ्र किया है आपसे मैं उनको पाक कर दूंगा उन बातों से। यानी वो लोग कहे कि उनकी कत्ल की है और उनकी सूली पे चढ़ा दिया, ये सब गलत है, ये अल्लाह को ठुकराने वाली बात है। यानी काफिर हो गए उनसे, उनके कुफ्र से अल्लाह उनको पाक कर दिया। और गौर करें आप, और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर रखने वालों हूँ कयामत के दिन तक। यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे सही ईमान रखता जो कुरान में है, उनको काफिरों पे, यानी जो कुरान की आयत को छुटलाता है वो काफिर होता है, उनके ऊपर ताबेदार बनाता है कयामत के दिन तक। यह बात आप नोट कर लीजिए, मैं क्यों बता रहा हूँ। अब ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हमारा अकीदा यकीन क्या है और कुरान में एक्चुअल क्या है। अगर ये हम कुरान की आयत नहीं माने तो काफिर हो जाएंगे। अब सूरह मैदा 116-117 आयत को आ जाइए। ये बहुत अहम आयत है समझने के लिए। अगर ये आयत आपको समझ में आ गई तो आप कुफर नहीं करेंगे। सूरह मैदा 5वां सूरा 116-117 आयत को आ जाइए। ये दो आयत अहम है। ये पूरे आयतों में जो बेस है इसमें है। अगर ये आयत को आप समझे तो वो कुफर करने वाले कौन है और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले कौन है, जो क़यामत के दिन तक उनके ऊपर ताबेदार रहेंगे, आपको वो समझ में आ जाता। अगर इस आयत को आप समझ गए आप कुफर नहीं करेंगे। और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा बिन मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के माबूद कर डालो। ईसा अर्ज करेंगे, मैं तो तुझको मुनज़्ज़ह समझता हूँ, मुझको किसी तरह ज़िबा ना था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको उसका इल्म होगा। तू तो मेरे दिल की अंदर की बात भी जानता है और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ भी है उसको नहीं जानता। तमाम गैबों को जानने वाला तू ही है। ये आयत जो है अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आयत आखिरत के दिन का है। यानी तमाम दुनिया खत्म होने के बाद, पूरी दुनिया खत्म होने के बाद जब अल्लाह की तरफ जो फैसले जाते हैं, जब अल्लाह कह रहा है कि क्या ईसा इब्ने मरियम, आपने कहा था कि अल्लाह के अलावा तुम्हारे को या तुम्हारे अम्मी को अल्लाह के अलावा इबादत करने के लिए कहा था क्या? तो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे कि या अल्लाह, ये मेरे औकात नहीं, मेरे को हक नहीं वो बातें बोलने। अगर कहा होता तो तेरे को मालूम होता, और मैंने कहा नहीं। और उसके बाद 116-117 क्या कह रहा है, मैंने तो उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तू मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह की
بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کے سوا کچھ اور نہیں کہا کہ میرا اور تمہارا پروردگار ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو. اور میں گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. کب تک؟ ان کے درمیان تھا. اس کے بعد تو نے میرے کو اوپر اٹھا لیا اور اس کے بعد تو ہی دیکھ رکھا ہے اور تو سب جاننے والا ہے. تو مجھے نہیں معلوم اللہ. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ قیامت آخرت کے دن کا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے کہ اللہ پہلے آیت میں بتایا اٹھا لوں گا، اٹھا لیا. اور عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے کہ اٹھا لینے کے بعد میرے کو نہیں معلوم. پھر قیامت کے دن بات چل رہی ہے، اس کے درمیان انہوں دنیا میں نہیں آئے. اب میرے پاس کتاب ہے، تو جو بھی یہ کتاب پڑھتا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اوپر ایمان لاتا، ان کو نہ ہی قتل کیا ہے نہ ہی سولی پہ چڑھا دیا، اللہ بھرپور کر دیا اور اٹھا لیا ہے. اور اس کے بعد انہوں آنے والے نہیں ہے. یہ ایمان ہمیں رکھنا ہے. اگر ہم یہ ایمان نہیں رکھیں تو کفر کرنے والے ہوں گے. اور اللہ جو ایمان رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، وہ کفر کرنے والے کے اوپر قیامت تک تابعدار کرتے رہے گا. اب جو میں آپ کے پاس آپ کے آگے جو آیت رکھوں وہ اللہ کے ہے. 4 سورہ 157 آیت، 3 سورہ 55 آیت، 5 سورہ 116 117 آیت. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آنے والے نہیں ہیں. یہ سارے پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بات یقین رکھنا ہوگا، ایمان رکھنا ہوگا کہ کوئی ان کو قتل نہیں کیا نہ ہی سولی پہ چڑھا دیا. اللہ خود ان کو فل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، بھرپور کر دیا اور لے لیا. اور لے لینے کے بعد انہیں واپس دنیا میں نہیں آئے. اس وجہ سے وہ آخرت کے دن جو کنورجیشن چلا اللہ کے ان کے بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امی کو اللہ بنانے کے لیے انہوں نے کہا تھا، انہوں اپنا صفائی دے دیا. کب؟ آخرت کے دن. تو اس کے درمیان انہوں نہیں آیا. یہ ایمان جو رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو اس کو ہٹ کے ایمان رکھتا ہے وہ کفر کرنے والا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں، وہی بات ہے جو میں پہلے کہا تھا کہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور ہم ایمان بھی رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو ماریں گے اور امام مہدی کے فالوور ہوں گے، ایسا کچھ سنتے آ رہے ہیں. یہ سنتے آ رہے ہم، اور یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے. قیامت تک یہی کتاب ہے. اب چاہے تو 5 سورہ 116 117 غور کر کے پڑھے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا میرے کو نہیں معلوم، اور جو بات چل رہی وہ آخرت کے ٹائم پہ ہے. آپ تھوڑا اللہ سے دعا کر کے ایک بار پڑھے اور اپنا ایمان بچا لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.